قومی اسمبلی میں سن 2020 تا 21 کا ٹیکس فری بجٹ پیش. مجموعی حجم 72 کھرب 95 ارب ہے. آمدن کا تخمینہ 65 کھرب روپے، محصولات 49 کھرب روپے ہے. بجٹ گزشتہ سال سے 11% کم حجم کا ہے. کورونا کے تدارک کے لیے پیکج. اس ضمن میں حکومت نے 1200 ارب روپے سے زائد کے سٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے. مجموعی طور پر 875 ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے فراہم کی گئی ہے. طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے. 150 ارب روپے 1 کروڑ 60 لاکھ کمزور اور غریب خاندانوں اور پناہ گاہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. کورونا وائرس کے خلاف جنگ کے لیے 1200 ارب روپے سے زائد کا پیکج دیا گیا ہے. وفاقی وزیر حماد اظہر کی بجٹ تقریر. کہا طبی آلات کی خریداری کے لیے 71 ارب روپے، غریب خاندانوں کے لیے 150 ارب روپے، روزانہ اجرت والوں کے لیے 2 ارب روپے رکھے ہیں. وفاقی بجٹ میں دفاع کے شعبے کے لیے 12 کھرب 89 ارب روپے مختص. تعلیم کے لیے 30 ارب روپے مختص. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ترقیاتی بجٹ کا حجم 29 ارب 47 کروڑ روپے تجویز. وزارت صحت کے لیے مجموعی طور پر 14 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی، جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی. کورونا کی وجہ سے ہوٹل کی صنعت بہت متاثر ہوئی ہے. ہم نے اس صنعت پر منیمم ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی ہے. عام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنی قرار دے دیا گیا. نئے بجٹ میں سیلز ٹیکس کی شرح 14 سے کم کر کے 12% کرنے کی تجویز. ہوٹل کی صنعت پر 6 ماہ کے لیے ٹیکس کی شرح 0.5% کرنے کی تجویز. درآمد خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے. نان فائلر کی بغیر شناختی کارڈ خریداری کی حد 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز. لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر عرفان اقبال شیخ کا بجٹ پیش کرنے پر رد عمل. 3% تک قرضہ دینے کے اقدام کا خیر مقدم. کہا حکومت نے انکم ٹیکس پر کوئی چھوٹ نہیں دی. توانائی کی لاگت کم کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے. صدر FPCCI نے بجٹ کو بظاہر مثبت قرار دے دیا. کہتے ہیں حکومت نے کسٹم اور امپورٹ ڈیوٹی کو کم کیا، ریٹیل ٹیکس میں بھی ریلیف دیا، شناختی کارڈ کی شرط میں بھی ریلیف دی. یہ میرا خیال ہے کہ اوورآل ٹریڈ انڈسٹری اور کامرس کی جو ہے نا انہانسمنٹ کرے گا، امپرومنٹ کرے گا. کنٹرول لاک ڈاؤن کیا جائے اور انڈسٹری کو چلنے دیا جائے اور اسٹرکٹلی SOP کے عمل کرتے ہوئے مارکیٹیں کھلی رکھی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اچیویبل ہے. تاجر برادری نئے ٹیکس عائد نہ ہونے اور پہلے سے عائد ٹیکسز میں کمی پر خوش. کہا حکومت نے بجٹ میں تاجروں کو ریلیف دینے کی کوشش کی. اصل حقائق بجٹ کے تفصیلی جائزے کے بعد معلوم ہوں گے. 2 لاکھ روپے سے زائد سالانہ فیس لینے والے تعلیمی اداروں کو 100% زائد ٹیکس دینا پڑے گا. آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن نے بجٹ سفارشات مسترد کر دی. کہا تعلیمی اداروں کے لیے 100% ٹیکس کا اضافہ تعلیم دشمنی ہے. اساتذہ نے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے نہ کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا. مرکزی صدر پنجاب ٹیچرز یونین کا تنخواہوں میں 25%، ایڈ ہاک ریلیف، میڈیکل اور ہاؤس رینٹ میں 100% اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا. YDA پنجاب نے بجٹ سفارشات مسترد کر دی. ڈاکٹر سلمان حبیب کہتے ہیں صوبہ بھر کے تدریسی ہاسپٹلز میں سہولیات انتہائی ناکافی ہیں. بجٹ میں محکمہ صحت کے بنیادی مسائل کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وفاقی بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. کہا غریب کش بجٹ سے مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا. حکومت نے اپنی لالائقی پہلے مسلم لیگ نون اور اب کورونا کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی. صوبائی وزیر قانون اور پارلیمانی امور راجہ بشارت نے وفاقی بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا. کہا مشکل حالات کے باوجود بجٹ میں کمزور طبقے کے تحفظ کے لیے ٹھوس اور مثبت اقدامات کیے گئے. عوامی خدمت کا مشن پورا کریں گے. PTI سینٹرل پنجاب کے صدر اعجاز احمد چودھری کا وفاقی بجٹ پر رد عمل. کہا وزیر اعظم عمران خان ریلیف اور ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد کے مستحق ہیں. مشکلات کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کرنا قابل ستائش ہے.
पंजाब काबीना का 30वां इजलास पीर को तलब। इजलास में 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में 2020-21 के सालाना बजट पर बहस होगी। पंजाब हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम का हजम 587 अरब रखने की तजवीज़ मुस्तरद। 287 अरब रखने पर इत्तेफाक। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा न करने पर भी गौर। पंजाब हुकूमत 16 जून को बजट पेश करेगी। आइंदा माली साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात तजवीज़ किए जाएंगे। मुआशी हालात का इज़ाला हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर कानून राजा बशारत को बजट सेशन में कोरोना की एहतियाती तदाबीर मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुँच गए। कल मसरूफ दिन गुजारेंगे। काबीना इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब के बजट और कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वज़रा की कारकर्दगी भी मौज़ूए बहस होगी। शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर को पीर से 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कल इजलास में हतमी मंजूरी देंगे। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स और अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुलेंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। कोरोना SOPs की पाबंदियाँ सख्त करने के लिए वफाक को सिफारिशात भेजने का फैसला। लाहौर के लिए अलहदा हिकमत अमली बनाने पर भी गौर। पंजाब के मजमूई मरीजों का निस्फ लाहौर में है। अवाम की बेपरवाही ने कोरोना को फैलने की खुली छुट्टी दे दी। मुल्क भर में 1,25,933 मरीज। पंजाब में मरीजों की मजमूई तादाद 47,382 हो गई। कोरोना के वार जारी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक भी कोरोना का शिकार। रिपोर्ट में बताने पर अय्याज सादिक ने खुद को घर में करंतना कर लिया। सिविल जज मोहम्मद महल अवान भी कोरोना वायरस का शिकार। फाजिल जज ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मोहम्मद महल अवान की अदालत को मुकम्मल सील कर दिया गया। सेशन जज ने अदालती अमले को टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। पंजाब में कोरोना के बाद टाइफाइड बुखार की वबा भी बेकाबू। पंजाब में टाइफाइड के 20,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। टाइफाइड की मिलती जुलती अलामत से डॉक्टर्स और मरीज तजब्जुब का शिकार। अखराजात शहाना, सहूलियात सिफर। फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो करंटीना सेंटर ने ऑपरेशनल चार्जेस कीमत में हुकूमत से 37,09,94,000 मांग लिए। इलाज व मुआलजा की नाकिस इंतजामात। अद्वियात मुयस्सर ना ही ब्लड प्रेशर चेक करने की सहूलत मौजूद। शाहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट 2 लेबोरेटरी से कराया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं अपोजिशन लीडर के कोरोना में मुब्तला होने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने सियासत की। वज़ीर आला पंजाब फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की मुलाकात। हुकूमती और दीगर अमूर पर बातचीत। गवर्नर पंजाब कहते हैं हुकूमत कोरोना के खिलाफ लड़ने के साथ मुल्क को मौशी मसाइल से भी बचाना चाहती है। वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज के हुकाम की मुलाकात। हेल्थ केयर सिस्टम में ऑक्सीजन की फराहमी, पैदावारी सलाहियत और मसाइल पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर की वबा के पेश नज़र अस्पतालों में ऑक्सीजन बिला तातुल फराहमी की हिदायत। भरपूर वार कर दिया है। पाकिस्तान में रोज़ाना तकरीबन 10,000 अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं और ये तमाम तबाही डिज़ास्टर की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, जिसने माहिरीन के मशवरे के बरक्स लॉकडाउन खोल दिया। वज़ीर आज़म दुनिया से कोरोना के लिए इमदाद मांग रहे हैं, लेकिन उनके नैबज़दा मुशीर आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट्स को गलत करार दे रहे हैं। साबिक चेयरमैन हलाल अहमर पाकिस्तान डॉक्टर सईदुल इलाही की तनकीद।
कहा वजीर आजम खुद बताएं क्या गैर मुल्की डोनर करप्शन में मुलव्विस मुशीर सेहत से मिलना और उन्हें फंड्स देना पसंद करेंगे। मुख्तारा भी कोरोना वायरस का शिकार, नदीम अफजल चंद ने कहा समझाने के बावजूद मुख्तारे ने SOPs पर अमल नहीं किया, ईद पर एहतियात छोड़ी, अब आइसोलेशन सेंटर में है। अवाम से कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात की अपील। आटा और मैदा महंगा, नान बाई एसोसिएशन ने आवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। सादा रोटी 8 और नान 10 रुपए में बिकने लगा। 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल, शहरी परेशान। कम से कम रोटी तो इतनी सस्ती कर दें कि रोटी तो कम से कम बंदा खा सके, रोटी की वजह से तो ना भूखा मरे। एक तो बाहर नहीं निकलने दे रहे, लॉकडाउन, काम नहीं कोई चल रहा, उसके बाद काम नहीं चलेगा तो हम रोटी कैसे खाएंगे। तो जो रोटी कमाने निकलते हैं रोटी नहीं मिलती बाहर से। शहर में जारी पेट्रोल बहरान हल न हो सका, मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों पेट्रोल पंप्स बंद, कई खुले पंप महंगा पेट्रोल बेचने लगे, शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। ये जनाब की मर्ज़ी के मुताबिक तेल देते हैं, महंगा देते हैं, नहीं देते, कोई लेडीज़ है कोई बच्चा है कोई जो मर्ज़ी होता रहे, मगर इन्होंने तेल नहीं देना। जब महंगा हो जाएगा फौरी कहेंगे आ जाओ। मुर्गी के गोश्त की कीमत को एक बार फिर पर लग गए, ब्रॉयलर की कीमत में मजीद 8 रुपए इजाफा। शहर में मुर्गी का गोश्त 265 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान और मियां असलम इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास, कोरोना की सूरत हाल, पेट्रोल की मसनूई क़िल्लत का जायजा, कोरोना की रोकथाम से मुतालिक SOPs को सख्ती से नाफिज करने का फैसला। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी की ज़ेरे सदारत असेंबली का इजलास, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंसदादे कोरोना इक़दामात, रिपोर्ट, केसेस और अमवात की तफसीलात ऐवान में पेश की। अपोजिशन का शोर शराबा, इजलास से वॉकआउट। पंजाब असेंबली की स्पेशल कमेटी की सिफारिश पर होम डिपार्टमेंट का अहम इक़दाम, होम डिपार्टमेंट ने 3 मजहबी कुतुब पर पाबंदी आयद कर दी, नोटिफिकेशन जारी, तीनों किताबों की तमाम कॉपीज जब्त करने का भी हुक्म। हमजा शहबाज को बेगुनाह कैद में रखने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा, करारदाद रुकन पंजाब असेंबली राबिया फारूकी ने जमा कराई। बगैर रेफरेंस हमजा शहबाज को कैद रखना नाइंसाफी है, करारदाद का मतलब। रमजान शुगर मिल्स केस, एहतिसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 1 जुलाई को तलब कर लिया। रमजान शुगर मिल्स का तहरीरी हुक्मनामा जारी, एहतिसाब अदालत के जज अमजद परवेज नजीर चौधरी ने तहरीरी हुक्म जारी किया। माले मुफ्त दिले बेरहम, डॉल्फिन स्क्वाड ने सरकारी सामान फरोख्त करने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। गैंग का सरबरा LDA का मुलाजिम निकला। सब्ज़ाजार में 2 भाइयों का पैसों के लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग का मामला, मक़तूल की बीवी की मुद्दत में थाना सब्ज़ाजार में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार।